میرے خیال میں ابھی تک تو جتنے کیسز ان پہ بنے ہیں وہ سارے صفر ہیں. سائبر صفر ہے کیونکہ سائبر کے کانٹینٹس آپ نے دیکھنا ہے. کانٹینٹس میں کون سا راز ہے, اور وزیر اعظم کا آئینی حرف دیکھنا. حلف میں وہ کہتا ہے میں راز میں رکھوں گا جو چیزیں میرے پاس سامنے آئیں گی بطور وزیر اعظم, پر جب میں دیکھوں گا کہ قومی ضرورت ہے تو میں یہ فیصلہ میرا فیصلہ ہوگا کہ اس کو افشا کرنا ہے. اور کیا لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے پی ٹی آئی کے, اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا؟ آپ کو ایسا لگتا ہے سر, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنے کا امکان موجود ہے؟ کس طرح کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے؟ بابر نے بھی تو چیلنج کیا ہوا ہے. جی بابر نے بھی چیلنج کیا ہے. بابر پہلے اپنے کریڈینشل تو بتائے گا نا, یوں ہی تو نہیں ہے چیلنج کیا ہوا. وہ کو چیتھڑے کر کے سپریم کورٹ نے ان کو حکم دیا, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, کہ 13 مئی 2003 کو آپ الیکشن کراؤ. انہوں نے کرائے. عمران خان کے کیسز اس وقت چل رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے؟ چونکہ سائفر کیس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آپ کے نزدیک سائفر کا کیس جو ہے وہ کمزور ہے, یہ صفر ہے, لیکن سر جو پروسیکیوشن ہے وہ تو اس کو بڑا اہم اور خطرناک کیس سمجھ رہی ہے, اور ساتھ ہی القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کا بھی ریفرنس دائر ہو گیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک تو جتنے کیسز ان پہ بنے ہیں وہ سارے صفر ہیں. سائبر صفر ہے کیونکہ سائبر کے کانٹینٹس آپ نے دیکھنا ہے. کانٹینٹس میں کون سا راز ہے, اور وزیر اعظم کا آئینی حرف دیکھنا. حلف میں وہ کہتا ہے میں راز میں رکھوں گا جو چیزیں میرے پاس سامنے آئیں گی بطور وزیر اعظم, پر جب میں دیکھوں گا کہ قومی ضرورت ہے تو میں یہ فیصلہ میرا فیصلہ ہوگا کہ اس کو افشا کرنا ہے. اور اگر سائبر میں کوئی راز بھی ہے, کوئی اس میں نیوکلیئر راز ہے, کوئی ہماری میزائل ٹیکنالوجی کا راز ہے, اس میں یہ کہا ہے جو تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی درست بات ہے کہ ایک امریکی اعلیٰ افسر نے ہمارے سفیر کو کہا ہے کہ کل ہٹاؤ, کل کے دن پہ اگر آپ نے نہ ہٹایا اپنے وزیر اعظم کو نو کانفیڈنس ووٹ کر کے تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مقتدر شخصیت. یہ سائفر کا ٹرائل پچھلے 4 ماہ سے چل رہا ہے سر, آپ کو لگتا ہے یہ 1 ماہ میں مکمل ہو جائے گا اور اس میں کہ عمران خان کو سزا ہو جائے گی؟ وہ سزا ہونی نہیں چاہیے, یہ تو چارج ہی نہیں ہونا چاہیے تھا سائفر پہ. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں سائفر میں کوئی نیوکلیئر راز تھا یا سائفر کو وہ ایف آئی اے کے ذرائع کہتے ہیں کہ ڈی کلاسیفائیڈ نہیں ہوا تھا, پھر اس کا مطلب کیسے پبلک کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ثواب دید ہے وزیر اعظم کی. وزیر اعظم کا اپنا حلف پڑھ لیں جو آئین کے تحت وہ لیتا ہے. آئین اس کو مجبور نہیں کرتا کہ آپ کوئی بھی چیز نہیں کریں گے ظاہر. وہ کہتا ہے یہ اس کی اگر اس کے فیلز دیٹ ان دی پرفارمنس آف ہز ڈیوٹیز یہ رکھنے ڈالے گا یا یہ ضروری ہے کہ افشا کیا جائے تو وزیر اعظم کی ثواب دید ہے وہ کرے. بھی بتا دیں کہ اس کیس میں آپ کتنا وزن دیکھ رہے ہیں, چونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس میں عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ انہوں نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے اور وہ صرف اس کے ٹرسٹی تھے اور اس کے تمام جو معاملات تھے وہ ایک آزاد بورڈ ہی وہ معاملات چلا رہا تھا. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہاں, تو یہ سارے عمران خان نے جو 20 ارب کے بنائے ہوئے ہیں, جا کے دیکھیں ان کے کینسر اسپتال, وہ بھی اسی طرح ہی ہے. ہی از اے ڈائریکٹر اونلی. باقی اعتزاز احسن صاحب یہ 160 پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی نہیں تھی سر؟ یہ 160 ملین پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کی نہیں تھی؟ کیا اس کو ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے جرمانے میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا تھا؟ نہیں, ایسے نہیں ہوا. وہ رقم پڑی ہوئی ہے, محفوظ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, ایسکرو اکاؤنٹ میں. وہ تو کوئی کہتا ہی نہیں کہ وہ لگا دیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ فائدہ پہنچایا عمران خان نے ملک ریاض کو, اس لیے ملک ریاض نے ڈونیٹ کر دی زمین. پر فائدہ کیا پہنچایا؟ نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا اس میں یہ کچھ نہیں بنتا. اگر نیشنل کرائم ایجنسی سمجھتی کہ یہ ان ایکسپلینڈ ایسٹ ہے انڈر دی ان ایکسپلینڈ ایسٹس ایکٹ آف 19 آف انگلینڈ,
जो कोई 15 साल पहले बना। बस आपके नजदीक तो मुझे ये केस भी सिफर ही लग रहा है कि आप इसे भी कमजोर समझते हैं, सिफर समझते हैं। ये भी सिफर है। एतजाज हसन साहब, भुट्टो की फांसी से मुतालिक रेफरेंस की समाअत सर 11 साल बाद मुकर्रर हो गई है। अब ये रेफरेंस जो है वो 2011 में आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर इसको दायर किया था और 2012 में इसकी कोई 6 समातें हुई थी। अब ये दोबारा मुकर्रर हुआ है समाअत के लिए। तो आपको लगता है कि 44 साल के बाद अदलिया जो है वो अपनी गलती को तस्लीम करेगी, और करती भी है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी बताइएगा, क्योंकि भुट्टो साहब तो अब वापस नहीं आ सकते। देखिए, जहां तक तो ताल्लुक है इस रेफरेंस का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, मैं काफी इस मामले में इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे एतमाद है, मुझे लगता है। और ये कि ये फैसला जो 1979 का फैसला था 1979 को, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था इस केस में 6 फरवरी 1979 को, वो रिवर्स हो जाएगा मेरे ख्याल में। अदालत देखेगी, और इस पे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, अदालत देखेगी कि ये फैसला जो उस वक्त आया था वो बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी, और एक जिसको मर्डर ऑफ हिस्ट्री, मर्डर ऑफ द जुडिशियल मर्डर कहते हैं। लेकिन सर हमारे यहाँ सिर्फ यही केसेस नहीं है ना, हम देखते ये हैं कि जिन केसेस में आज के सियासतदान जो हैं जिनको 8-8 साल सजा सुनाई गई कैद की, जो नाअहल हुए, जिनकी वजारत उज़्मा खत्म कर दी गई, उनको भी अब अदालत से बरी किया जा रहा है सर। तो फिर देखें जो अवाम है उसके जहनों में तो ये सवालात उठते हैं ना कि अदलिया पहले गलत थी या अब गलत है, और अगर पहले गलत थी तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? पारस, इस बारे में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे 50 साल तकरीबन से ज़्यादा हो गया, बल्कि तकरीबन क्या ज़्यादा, वादे तौर पे ज़्यादा इस प्रोफेशन में, इस शोबे में हो चुके हैं कानून के। ये जजेस को खुद भी पता होता है अंदर से कि ये फैसला गलत है और गलत कर रहे हैं, खासकर ऐसे बड़े फैसलों में जो जिनमें बड़े इश्यूज इन्वॉल्व हो। छोटे मोटे में भी उनको पता लग जाता है, पर ऐसे में तो उनको खुद सर आपने कहा कि जजेस को फैसलों का पता होता है, लेकिन ये बताइएगा कि अब ये जो एवनफील्ड रेफरेंस में मियां साहब की बरियत हुई है, ये जो फैसला हुआ है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? चूंकि प्रोसिक्यूशन जो कि खुद नैब है उसने तो कुछ साबित ही नहीं वो कर सका ना, और इससे पहले मरियम नवाज जो हैं वो भी इसमें बरी हो चुकी थी। और दूसरा है अल अज़ीज़िया रेफरेंस, क्या इसमें भी आप देखते हैं कि वो बरी हो जाएंगे? और बरी हो गए तो क्या इलेक्शन लड़ने के लिए भी अहल हो जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट का नाअहली वाला फैसला, वो ताहियात नाअहली वाला फैसला रुकावट बन सकता है? पहली बात तो ये है कि जहाँ तक इन फैसलों का ताल्लुक है, इनके बारे में मैं वाज़ेह तौर पे अर्ज कर दूं कि जो अब जो फैसले अपीलों पे हो रहे हैं और उनके जो कन्विक्शन है वो रिवर्स हो रही है, उसमें बिल्कुल आया है, साफ जाहिर है, और साथ ही साथ कंपैरिजन हो रहा है कि आप जिस दिन मियां साहब पेश होते हैं उसी दिन बेंच बन के, उसी दिन बेंच उसी दिन फैसला कर देता है। और वो जो है नैब, वो कहता है जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमने कोई नहीं इसकी पैरवी करनी, हमें हमारी तरफ से ये बरी कर दिए जाए तो बेहतर है। तो नैब की इतनी यू टर्न, और ख़ुद मियां साहब की तरफ से कोई ख़ास बहस उनकी जानिब से होना ही नहीं, और सिर्फ ये कह देना कि शहादत और सबूत नहीं मिलते, और नैब का भी मुआंदाना अंदाज में काम करना, इस तरह इतनी तो डिसग्रेस ऑफ जस्टिस हो ही नहीं सकती। ये तो डिसग्रेस ऑफ जस्टिस है। पर बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक है उनकी नाअहली का, वो उनको ताहियात काटनी पड़ेगी जब तक वो 2/3 अक्सरियत कौमी भी हो, उसमें 2/3 अक्सरियत भी हो, 2/3 अक्सरियत सेनेट में भी हो, और ये दोनों हाउस ईवान अलग-अलग अपने अपने सेशन में बैठकर उस तरमीम को, आईनी तरमीम को पास करें, जो कि उस तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की है आइन की, उसमें तरमीम नहीं करती, उसको रद्द नहीं करती। मियां नवाज शरीफ साहब को तो लग ये रहा है कि वो तो पाकिस्तान जो है वो चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए आए हैं,
नून लीग भी एक दावा कर रही है कि अगली हुकूमत उनकी होगी। आपने राना सनाउल्लाह को सुना, वो कहते हैं पंजाब में 141 में से 125 नशिस्तें हम जीतेंगे, ये उनका दावा है। सर, इनके इस कॉन्फिडेंस के पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? और हवाओं के रुख का भी आपको पता है। वो तो वजीर आजम बनने नहीं आए, वो वजीर आजम बन चुके हैं इस वक्त। वो लाडला प्लस का जो उनके बारे में कहा जा रहा है वो बन चुके हैं। उनकी मर्जी के, उनकी पार्टी की मर्जी से ये हल्का बंदियां हो रही हैं और अपीलें अगर उन्होंने की हैं तो उनकी पार्टी की मंजूर की जा रही हैं, मासवाए कोई ऐसी उनकी मुखालिफ पार्टी की ऐसी अपील हो जो बिल्कुल जिसको आप मतलब है तरदीद ही ना कर सको वाकयाती तौर पे। एक बात और बता दीजिए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कल अदम करार दिया है इलेक्शन कमीशन ने, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला दुरुस्त है और जो उनको बल्ले का निशान नहीं अभी तक दिया जा रहा है ये भी दुरुस्त है जो रोक के रखा हुआ है? असूली जवाब ये है कि कौन से आइन की खिलाफ वर्जी की है पीटीआई ने, कौन से आइन की? ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मैं बात करना चाहता हूँ, उनकी सबकी के तौर पे, सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी के तौर पे, कि कौन से आइन की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। वो कहते हैं कि जी जो उनकी पार्टी का आइन है उसकी खिलाफ वर्जी की है। वो खिलाफ वर्जी कोई हुई भी है कि नहीं वो भी बिल्कुल इनका मुतनाज़े इल्ज़ाम है, मुतनाज़ा है वो इल्ज़ाम, पर वो पार्टी के आइन की खिलाफ वर्जी पे वो कोई एक जमात उसको या आधी कौमी असेंबली को कलअदम करार देना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, उसकी लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको जेलों में रखना चाहते हैं। जबकि अगर पूछा जाए कि इस इलेक्शन अथॉरिटी ने और कमीशन ने और इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कोई वायलेशन नहीं की सुप्रीम आइन की, इतनी घिनौनी वायलेशन की है कि गुज़श्ता एक साल से तकरीबन 65% पाकिस्तान यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बहरूपिये चीफ मिनिस्टर के मातहत लड़ रहा है, जिनका 90 दिन के बाद मैंडेट ही खत्म हो गया था। अब ये चल रहे हैं जो काकड़ साहब, ये भी मैंडेट से गुजर गए हैं और मैंडेट से गुजरे ये भी हैं, और ये इनके बारे में तो मैं हैरान होता हूँ। ये तकरीरें इनकी सुनता हूँ और बातें, इन्होंने वाकई अपने आप को वजीर आजम समझना शुरू कर दिया।